Ha? Dede mi? Hi! Sende? Sende, hi! Merhaba! Guys, tingnan nyo yung likod ng ano ni Damla. Nagkanta pula-pula siya. Ang likot naman ng batang ito. Wag mo nang guluhin yan! Kaayos ko lang. Tingnan nyo guys, ginugulo niya lagi. Dur! Buntot! Ubusin ba? Bu, babayagit eh! Murat Damla ya, cha! Bak! Char Damla ya! Bak na ya, piyon! Habak, baba cari Damla! Aha, ne kada hiara mas bucujuk ya. Sorak ka patiur. Yan. Sora biska. Ay, ini. Hi guys, meet my baby Yaramas. Senin adı ne? Damla Yaramas Acar. Baba nerede? Gitme bayayananda. Di ba? Ang gulo-gulo ng bata ng tuwis kahit kailan. Abek, bukim. Ver ano, ver. Ver, yasık, ver. Sen nereden almış? Bak. Sayang naman kasi di ba guys? Hi guys, kakatapos ko lang maligo. Kanina. And now... Who is that? Kapata-pata? Kim? Lolo. Lolo. Söyle. Lolo. Evet, Lolo. Yapma. Koy oraya. Guys, katatapos ko lang kumain ng pizza, tapos nang inom ako ng kape. Ilang araw na ako sunod-sunod na kumakain. Kasi wala, parang ang sarap niya. Tapos ito, kagigising niya lang. Diba? Tapos yung puso natin. Merhaba. Kiss, upucuk. Upucuk ba? Wala yung asawa ko kasi pumunta siya ng pazar, namili siya. Kahapon pala bumili kami ng suit. Kasi bumili din ako ng ng Nesquik na yung nilalagyan ng sinasabawan ng gatas. Tapos ayun, bumili kami ng Gunlook suit. Tapos nakakainis siya kasi nagpabili din ako ng ano ba tawag doon, yung caramel siya, parang aromatic caramel. Pero siyang kape, pero soakso ang gagamitin mo. Tapos, ayun, sabi ko sa asawa ko, ayaw ko ng soakso, ang gamitin niya, yung Gunlook suit. Dahil yun yung ginamit ng asawa ko. Nung ininom ko, ang sama ng lasa, sira na yung gatas guys, nasayang lang. Ayun, nakakainis kasi gustong-gusto ko kahapon ang minom noon, soakso na caramel aromatic. Ang sarap pa man din nun. Tapos, biglang, ayun, naitapon lang lahat kasi sira yung yung gatas na binili namin. Tapos naitapon na namin yung resibo niya. So, hindi namin siya maibalik. Usually, binabalik ng asawa ko kasi pag mayroong ayun. Put it again. Koy oraya. Openin mo. Benim. Ve. Babanin değil bu. Benim bu. Pa.
namin dyan guys para hindi siya mamatay. Aba, açtı. Baby, 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 baby. Who is baby? Ah, bu baby, bu. Bu baby. 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 Senin maması nerede? Mama. Tatlı nasıl tatlı? Bibi, Bibi, nagtitimpla ako guys ng kape. Magkakape kami ni Murat. Bibi, Bibi, Bibi. Bibi. Kiss Anne. Kiss. Nasaan? Tatlı bebek bu. Hi guys, good morning. Damla, good morning. Panlalaki yung laruan niya, guys. Yellow, yellow. Anladın? Yellow. Ha? Yellow. Ne oluyorsun 3 hafta sonra ya? Ağustos'un 24'ü mü 25'i mi oluyor? Ne diyorsun? Bu ne? Ne demiş? Lolo. Ha, anladım. Tamam. Merhaba. Ya, Merhaba. ya kısmet olursa ben 19 Ağustos gibi, pazartesi gibi tamam. Tamam için çayınızı. Keyfinize bakın. Ne oldu? Kızım, popo yıkayalım mı? Yıkayalım mı popo? Bak dolu. Kalk, çıkarın bu şort. Kalk. Ay, blow. Gitti. Gel. Kalk. Bak. Bez çok dolu. Hadi kalk kızım. Kalk. Aa bak bu kim? Bak var burada bak. Var burada bak. Ay. Kalk. Ne var orada? Ay, Allahu Ekber. Bismillah. Tamam al onu al. Aferin al. Al onu al. Al. Very good. O nereye koyalım? Burada mı? Tamam dur. Tamam. Şimdi Allahu Ekber yap. Nasıl? Allahu Ekber. Bismillah. Allahu Ekber. Beri Allahu Ekber. Kimse nakairetin. Bak burada Allahu Ekber. Burada. O baba. Baba nerede? Allahu Ekber burada. Çağır babaya, çağır. Çağır baba. Çağır. Tinatawag mo baba niya guys. De. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Baba nasa
nasıl Allahu Ekber? Baba nasıl? Öyle mi? Öyle mi Allahu Ekber? Ama sen çok terlemiş bak. Yıkayalım mı? Çıkar bunu, bu çıkarım. Ayaw niya guys. Ang likot ni Damla guys. Ang dami niyang pinapakialman. Damla! Ya mo, til kili o. Sinchok yara mas jujuk. Hi guys! Natatapos ko lang paligoan si Damla at inopen ko yung laptop para manood ng Kadenang Ginto. Ang ganda na ng Kadenang Ginto guys. Tapos, ano ba yun? Napanood ko kahapon dun sa sa balita. Hindi ko sila maintindihan. Bakit yung mga babae nagpapa-opera ng mata para lang lumaki? Gusto ko nga yung matang maliit lang eh. Sabi ng asawa ko kasi, pansinin ko daw yung mga artista, katulad daw ng sa Chukol. Gusto daw ng mga artista na malalaki yung mata. Ewan ko kung bakit. Sabi ko, hindi kaya maganda yung malaki yung mata. Umiiyak na naman siya. Ni istiyoson, kre! Gusto niyo yung cream, lalagay niya sa paa niya. Tapos ako naman, sabi ko, magpapa-opera ako para lumiit yung mata ko. Sabi ng asawa ko, ako lang daw yung napapangitan sa mata ko. Kasi halos lahat daw dito, mas gusto daw yung malaki yung mata. Ewan ko kung pinagloloko ako ng asawa ko. So, ayun. Pinagkakamot niya, hindi ko alam kung saan to nanggaling. Pagkatapos ko siyang paliguan, nagkanto yung nangyari. Hindi ko alam ba't ganyan yan. Umiiyak. So, ayun lang guys. Thank you for watching. And please do not forget to like, subscribe together with the notification bell to get notified if I have new uploads. Bye!